আমি বলতে চাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুধু বাঙালির মুখ্যমন্ত্রী নয়, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যতন ছাইমানো তুলুক তুলুক বাংলা মিডিয়াম স্কুল পয়সা পরে রলিয়া তানিকে বাংলা মিডিয়াম স্কুল পরে ওই জিনিস রাयरनि भबिष्यत जेसो फानो हामिया रां पैसा जेसो करि फानो थों जिनि बोसारनो जों इंग्लिश मिडियाम ताबाव लेखा फोरोङो इंग्लिश मिडियाम फोरोंखांखे बर' obviously बर' इंग्लिश बा रोमान स्क्रिप्ट न प्रेफार खायो कक ब्रक सुइनायनि गो जिनि कक बाय सुइनायनि न पर्यन्त परिनानि न पर्यन्त निर अमाहाय न मा परिया नै सादा এই ধরনে চাপিয়ে বাংলা ভাষাকে পড়ানোর জন্য যে ফোর্স করা সেটা অসাংবিধানিক দিনে বিজেপি খাইনি তিপ্রাসা চিনি তিপ্রাসা গোबां বনি बोसानो इंग्लिश मिडियाम रहो बनि बोसा बांग्ला स्क्रिप्ट के सुइनाया दिनै माननीय मुख्यमंत्री स्राय আগরতলাও মেয়াফরनि জনসভাও সাই রখা যে নিরনি ভাষা নির্বাচন খায়নি নিরনি অধিকার করি হিসাবে তাও বিজেপি খায়ো হनै সিপিএম খায়ো হनै কংগ্রেস খায়ো হनै মানিক साहा हमनि मते खेचिनि बोसानो परे रवै बिजेपि खायो हनै बनि दागे मानि के परे रवै चिनि बोसानि भबिष्यत नष्ट खायनि हायदे आं बिजेपि खायनि तिप्रासार सुंनानि मोसु निनि बोसानो भबिष्यत सुनानि हिके नों सिटियार मा खायनि हायसि नों ब स्क्रिप्ट बाय निनि बोसानो परनाय आरो बिजेपि नि जेसे कटं थि ननो साथों नों बनि कक बाय निनि बोसानो नष्ट खायनि तानायदि जतन खुलुमबाय ख्या कायसा कामियो फाइजा खानिबां भिडियो मेसेज नि बिसिंते कायसा इसुनो तै कक सानानि बागै आं फाइख्या हास्तेनि लुक्रक दिनै जों जतन साइमाखा जे चिनि कक न चिनि चराइर परेनानि बागै जे स्क्रिप्ट चॉइस खाइमानि बंखा रोमान स्क्रिप्ट इंग्लिश बाय सुइजाक बनो चिनि चराइर जतन बननो परेनानि मुसुक जाओ सीपीएम फानो खायथों कांग्रेस फानो खायथों बीजेपी फानो खायथों तिप्रामथा फानो खायथों बनि बोसारो ताबाव जतनो रोमान स्क्रिप्ट बायनो प्रेफार खायो परेनानि मुसुक जाओ कारण ताबाव जतनो छाइमानो तुलुक तुलुक बांग्ला मीडियम स्कूल कयसा परे रलिया तानिके बांग्ला मीडियम स्कूल परे वै जिनिस रायरनि भबिष्यत जेसो फानो हामिया बरनि फ्यूचर ताबो आसो कंपटीशन टाइम बो टिकी वै माया हानि बाङै रां पैसा जेसो करि फानो थों जिनि बोसारनो जों इंग्लिश मिडियाम ताबाव लेखा फोरोङो इंग्लिश मिडियाम फोरोंखांखे बर' obviously बर' इंग्लिश बा रोमान स्क्रिप्ट न प्रेफार खायो कक ब्रक सुइनायनि बाबो शुद्ध कक ब्रक सुइनाय रसिमिया निनि सागमा फानो थों तेजुदा लैंग्वेज रो फानो थों जदि बर'नि भाषा न बर'नि मते सुइनायनि राइट्स दङ दिनै जों नुखा सिनि कक बाय सुइनायनि न पर्यन्त परिनानि न पर्यन्त निर अमाहाय न मा परिया हनै साजाव बरम गोनां चीफ मिनिस्टार स्टेटनि चीफ मिनिस्टार बसुदु बांगालिनि चीफ मिनिस्टार या আমি বলতে চাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুধু বাঙালির মুখ্যমন্ত্রী নয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উনি বাঙালি এবং তিপ্রাসা সকল জাতিকে সম্মান করা দরকার এবং আমরা কোন ভাষাতে স্ক্রিপ্ট চয়েস করব সেটা নির্বাচন করার আমাদের অধিকার আমরা জানি পাকিস্তান দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে একটাই কারণে বাংলাদেশ ক্রিয়েশন হয়েছে একটাই কারণে কারণ পাকিস্তান চাইছিল উর্দু ভাষাকে বাংলাদেশে চালু করার জন্য বাংলাদেশের নাগরিকদের উপর বাংলা ভাষা লেখা যাবে না পড়া যাবে না সেভাবে পাকিস্তানি শাসকরা চাপিয়ে দিয়েছিল যাতে ওখানে উর্দু ভাষা পড়ানো হয় তখন থেকে বাংলাদেশে বিদ্রোহ শুরু হয় ভাষা আন্দোলনের জন্য তো ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজ্যের বা দেশের বিভক্ত হয়েছে বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে তো এখন আমরা বোঝা দরকার ইতিহাস থেকে আমরা শিক্ষা নিয়ে বোঝা দরকার যে যার যার জাতির জন্য যার যার ভাষা নির্বাচন করার অধিকার লেখা এবং পড়ার অধিকার থাকা দরকার
তাই আমি বলতে চাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাহেব, এই ধরনের চাপিয়ে বাংলা ভাষাকে পড়ানোর জন্য যে ফোর্স করা সেটা অসাংবিধানিক। আমাদের অধিকার রয়েছে আমাদের কোন স্ক্রিপ্টকে আমরা নির্বাচন করব এবং পড়ব, লিখব। তো আমাদের উপর ছেড়ে দেওয়া দরকার। কারণ আমরা ইতিহাস দেখেছি, ভাষার জন্য যেহেতু বাংলাদেশ নতুন দেশ পরিণত হয়েছে, তো এখন ওই ইতিহাসকে আমরা শেখার দরকার এবং বোঝার দরকার। আমাদের ত্রিপ্রাসাদের উপর ছেড়ে দেওয়া দরকার যে কোন ভাষাতে লিখবো, আমরা দেবনাগরী লিখবো না বাংলা ভাষায় লিখবো না তামিল দিয়ে লিখবো না ইংলিশ দিয়ে লিখবো, সেটা পুরোপুরি আমাদের উপর ছেড়ে দেওয়া দরকার এবং আমাদের অধিকার রয়েছে। উনি বলছে যে এখন নিজস্ব ভাষা স্ক্রিপ্ট দিয়ে পড়াশোনা করানোর জন্য। আজ অবধি ককবরক ভাষার উন্নয়নের জন্য স্ক্রিপ্ট বানানোর জন্য কোনো পরিকল্পনা যেহেতু নেওয়া হয়নি, তাহলে আমাদের জনজাতিদের, আমাদের ত্রিপ্রাসাদেরকে পিছনে ফেলার জন্য, পিছনে আরো ঠেলে দেওয়ার জন্য যে প্রক্রিয়া চলছে সেটা আমরা কোনোদিন ত্রিপ্রাসারা মেনে নিব না। আমরা জানি আমাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ কিভাবে তৈরি করা যায়। এখন বর্তমান যুগে, প্রতিযোগিতার যুগে আমরা জানি আমাদের ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য রোমান স্ক্রিপ্ট বা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলেই মানে এখন সবচেয়ে প্রেফার করা দরকার। তো আমরা ত্রিপ্রাসা আমাদের ভাষা নির্বাচন করা পুরোপুরি অধিকার রয়েছে এবং সাংবিধানিক অধিকার। हानि बाङै आं सानि मुसुगु जे जत चिनि त्रिप्रासा जों अमाहाय जरावो पार्टीनो तरजागो इंगिया दिनै जों जत साइमानो बीजेपी सीपीएम कांग्रेस अमाहायखे पार्टी चले गदुमा कमिशन बो खाजाखा ओ कमिशन खाजावै कुनो चिनि बागै बेनिफिट गैया। दिनै बीजेपी खायनि त्रिप्रासा चिनि त्रिप्रासा गोबां बनि बोसानो इंलिश मिडियाम रहो बनि बोसा बांग्ला स्क्रिप्ट हिंखे सुइमाया। दिनै माननीय मुख्यमंत्री स्राय आगरतलाबो मेयाफोरनि जनसभाबो साय रखा जे निरनि भाषा निर्वाचन खायनि निरनि अधिकार गरै हिसाजाहा इंगे ताबो बीजेपी खायो हनै सीपीएम खायो हनै कांग्रेस खायो हनै जो मानिक साहा हमनि मते खेचिनि बोसानो परिरवै बीजेपी खायो हनै बनि दागे मानिके परिरवै चिनि बोसानि भविष्य नष्ट खायनि हायदे आं बीजेपी खायनि त्रिप्रासारनो सोंनानै मोसौ हायसि निनि बोसानो भविष्य छनानि हिंखे नों सिटियार मा खायनाय हायसि नों ब स्क्रिप्ट बाय निनि बोसानो परनाय आरो बीजेपी नि जेसे कटं थै ननो साथै नों बनि कक बाय निनि बोसानो नष्ट खायनि तानायदि दिनै निनि बोसानि भविष्य नष्ट उनाय ता माध्यमिक बोर्ड एग्जाम फाइ दङ 12 बोर्ड एग्जाम फाइ दङ कयेक दिन आगे नवोदय नि एंट्रेंस परीक्षा अंखा आरो बिसिनि ककबरक रनाय र इंग्लिश मीडियम परै थांनाय र बांग्ला स्क्रिप्ट बाय फाइखा इंगे चिनि चराय र एंट्रेंस परीक्षा बो फेल उनाय बोर्ड एग्जाम बो फेल उनाय ते अनाय न कंपटीशन जागाव बो जोंनो अमा हायके प्रेफार जाय हांके जों फेल उनाय जदि चिनि ककबरक न जों मुसुक्तै सुइनायनि परिवानि रया हांके गे तिनि बीजेपी खायो हनै एमएलए अंथों मंत्री अंथों बनि जाति गोष्ठी बोसा जतनो इंग्लिश मीडियम परै दङ अथच बोर्ड एग्जाम के बर ककबरक बांग्ला स्क्रिप्ट मा सुइनाय ककबरक न बांग्ला स्क्रिप्ट मा सुइनाय गेचिनि बीजेपी खायो हनै निनि बोसानो भविष्य नष्ट खायतनाय हायदे ताबो निजेनि स्क्रिप्ट सोनादि हि हजा दङ स्क्रिप्ट खनानि बागै 10 बছর 15 বছর 20 বছর नांगोनो ओ जरा बांग्ला बाय परै वैचिनि बोसानि भविष्य नष्ट खायतनाय हायदे हानि बाङै आं जतनो कयनानि मुसुगु स्क्रिप्टनि इस्युआव अन्तत जों पार्टीनो तातर जागि अमचिनि दफानि भविष्यनि प्रश्न जों दफानो चिनि बोसानो कुचुगो कारना हिंके ताबक जों ब स्क्रिप्ट बाय परिनानि नां जतनो जनगणक सिवो अम बैसाफा नोंया चिनि बिसि जों गेति आसे जों त्रिप्रासा बाय त्रिप्रासा सालायवै चॉइस खालिमाव
nung Bangladesh suinai kok brok no nung Roman script de suinai kok brok no nung Tamil suinai Tamil by de suinai kok brok no chung by chung ke salai tong mau debate chol lai mau haji kintu bui chung no saba je dage nai chung no dage nai sabu omo chung kono mote mane oi namaya phaidi chung joto thansa khlaioi boskango omono teioi khorang ti salayo no chung khorang ti sani sinang sinai haji hainke nini bobishot nini besani bobishot ungklawo onsolo nai আর যে সুফানো তাবনি কম্পিটিশন টাইম কম্পিটিশন পিরিয়ড শিক্ষা ন যদি जों नेग्लेक्ट खायखा हिंके एडुकेशन जों नेग्लेक्ट खायखा हिंके जोंनि भबिष्यत हायागनाय इंगे आसो कक सालिया आसो नोस्थों जतन हामबाय खुलुमबाय खा